I wanna be next to you. Alas 5:27 na oras. Sa mga naang silang trip karon, padulong pauli o on the way pa work. Big always shout out sa tanang atong mga suki nga mga taxi driver nga naglanog-lanog karong orasa sa ilang mga unit, especially sa mga sa una pa gyud. Wala pa yung mga electric nga vehicle nga mga taxi nga naka 90.7 na always ilahang radio niya. Abadan sa electric nga taxi kanang green taxi kung na ba sila music. Nakasakay ko twice pero wako ka remember kung naa sila car stereo. Kay kaduha ko ni sakay hubog kay hasta na ko hubuga ato. O nga wako kahibalo kung naabot ang car stereo kay nakatulog siguro ko. Kita sa mga taxi driver o sa mga nag-drive silang kagalingong car. Happy trip o always amping. Kinagyapon nyo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Again, happy birthday! Sa mga nag-celebrate silang birthday karon kay Ronilito Mamba. Also kay Bakbak Cardenas. Bak, happy birthday! O kay Do Boy Ligwat Butch Lisondra. Happy birthday! Og sa ako ang pinsan diha sa Mananao Occidental Mindoro kay Alvin Garcia aka Bombay. happy birthday. Napoy kuan dia si Kano. Kato si Kano, tisoy-tisoy ito. Mga bata pa sa una tawag Kano, tapos katong si kanang birthday si Alvin Bombay kay mura man siya color nga kanang pula-pulang itom-itom. Bombay, happy birthday ha! Palasingin mo lahat sila dyan. O kay Tata Enriquez Jubel, salamat sa imuhang pag-monitor diha. Thank you na lang. O sa taga Mamburao, Occidental Mindoro, sa akong tita diha, Tita Puning, Tita Ilol, o Tita Idang. O sa itong mga pinsa na lang diha, always amping sa inyong tanan. Alas 5:30 na. Love Radio News. Love Radio News. Hapon, anyan natong Love Radio News. Adlaw nga Miyerkules, Pitsomiti sa isa buwan sa August. Ibutyag ni Leonardo Pamplona ang head sa Traffic Enforcement Management Division nga nanginahanglan karon og 150 ka mga personnel ang City Transport and Traffic Management Office o CTTMO sa Davao City. Inigumikan ko no sa kapin 30 ka mga traffic lights ang wala na mag-function. Ang Davao City adunay 71 ka traffic signals. Gisiguro sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 nga mahatagan ng financial assistance ang kapin 14,000 ka mga Davaoenyo ilawom sa Uplist program. Matod sa DSWD 11 nga nagtumong kini sa paghatag og 2,000 pesos nga pinansyal nga ayuda matag bulan gikan July hangtod December 2026. Matod pa nga ang mga makadawat kay gibase sa Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority. Sa kasamtangan, ana-ana sa 5,218 ang nahatagan. Ni Obos Kuno ang ginaghanon sa mga pamilya nga nakasinati og gutom sa Metro Manila, balanse sa Luzon ug Visayas, apan misaka hinuon kini sa Mindanao. Base sa June 2026 survey sa Social Weather Station o SWS, 20.3% sa mga pamilyang Pilipino ang nakasinati og involuntary hunger o gutom tungod sa kawalay makaon sulod sa miaging 3 ka buwan. Pinakadako ang pagkunhod sa hunger rate sa Visayas nga niabot sa 22.3% gikan sa 28%.
Napugngan sa testigong si Office of the Vice President o OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortuño sa walay hunong nga pagsermon o pag-insulto ni Senator Judge Raffy Tulfo sa iyaha o sa trabaho ni ini sa OVP. Mika ni ini, giingna ni Ortuño si Tulfo nga personal nga gikalain niya ang mga komento ni ini o ginahimo ra kuno niya ang iyahang trabaho nga sa iyahang pagtuo o ikinahanglan o gabase ra kuno siya sa kung unsay ginasugo kaniya. Nakikpulong na ang NBI sa Meta isip parte sa investigasyon sa mga online groomer nga gatulak kuno sa mga kabatan-unan nga muhimo og krimen. Samtang niani og daghang pagsaway ang giingon ni Claire Castro nga abri ang presidente sa plano nga iban ang Facebook o ubang pang online app sa Pilipinas. Gikatahong na tumba si Senador Jinggoy Estrada samtang naligo kini sa sulod sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City kagayon ng buntag. Matud pa nga nanghanda mag senador alang sa X-ray procedure ni ini. Kumasa ni kalit lang nga nilagutok ang tuhod ni ini og naglisod ng makatindog. Samtangang anaa sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan si Estrada, aron mo pailawom sa medical procedure gumikan sa osteoarthritis ni ini. Ibawal na sa impeachment court ang pagpagawa sa mga merito sa kaso gawa sa korte bisan sa social media, sa media o sa pang papublikong platforms. Kinihuman nga nasuta nga ginahimo sa nagkadayang kampo ang mga butang ginadili sa balaod sa impeachment court. Nagbahad si Presiding Officer Cheese Escudero na kung kinsa man ang makalapa sa ruling, sibling mag-atubang og silot og multa. Ihatag og pagtahod ang Office of the Vice President nga gipunahan ni VP Sara Duterte ngadto sa 40 ka mga war veterans gikan Davao City. Iniisip pag-ila sa ilahang kaisog, sakripisyo o pagsilbi sa nasud. Matud pa nga ang ilahang istorya kay magpabiling inspirasyon sa mga musunod nga henerasyon. Ang maong pagtahod kay mahitungod sa nahiduol nga pagsaulog sa National Heroes Day. Dili oyon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa panawagan nga magpahigayon ng eleksyon sa Ukraine samtang nagpadayon ng giyera batok sa Russia. Matod ni Zelensky nga delikado kuno kini og mamahimong magkabahin-bahin sa nasod. Samtangang anaa sa Ukraine o kasamtangang anaa ang Ukraine ubos sa martial law. Kung asa dili legal nga ipahigayon ang eleksyon mao nga wala kini matuman. Og mao kadto ang Love Radio News. Ako si Ruben Casanova Jr. Kadyot lang. Bay, nasaan na yung cellphone na paniram ko sa'yo? Sensya na, bay. Di pa natutubos eh.